ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି 2022 ମସିହାରେ ପଢ଼ିଥିବା OTT2ର ମ୍ୟାଥ୍ ବିଷୟରେ ଗସ ଓ ଲସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଣିତ ପଢ଼ିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି x ଓ y ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ 720 ଏବଂ 12x ଓ 5y ର ଲସ୍ ମଧ୍ୟ 720। তাহলে x y দুই সংখ্যার লস 720 এবং 12x ও 5x এর লস 720 ହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? y ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖ ଲସ୍ ହେଲା କେତେ 720 x y ର ଲସ୍ 720 ତାପରେ 12x 5y ର ଲସ୍ ମଧ୍ୟ 720 ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ 720 ଲସ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା गुणफल लस गुण गस संख्या दुटा गुणफल तार 720 ये से एक्स वाई 720 ये 12xy इंटू 5y 12xy इंटू 60xy 60xy 720 xy 720 संख्या द्वारा गुणफल लस तो विभाजन न हुए 720 ये y ର मूल्य बाहर y ର बेस कितना अच्छी 5 रे हरल 5 2 22 5 2 20 2 20 5 20 47 अच्छी बीच करेक्ट तेणु y ର मूल्य x y दुटी संख्या लस 720 और 12x 5y ର लस 720 हेले y ର मूल्य 144। थैंक यू।